जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलासलोचन अघट्टन घट्टन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे अधमरा भूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे घरे रही निज टीवी परदारे परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र सीधा प्रसारण रे आपण माने देखुछंती पतित पावन नारायणंकर दर्शन करुचंती। भक्त माने किपरि भावरे सकाळ सकाळ महाप्रभुंकर दर्शन करिवे। नीलाद्रि रत्न सिंहासन आसीन कला मुख कला कमल मुख चक्र नयन हे की शोभावन श्री रंगाधर मंद हास की शोभा कोटि कंदर्प जिणी झटके आभा हे श्रीअंग प्रभा मरकत कांति मर्त्य मंडल हरि विश्वमोहन दारु विग्रह धारी हे ब्रज विहारी मुरलीधर स्मर उन्मादे भग घारी रमिल ब्रज नारी रासे बिहरी हे नीलाद्रि करी हे नीलाद्रि करी। प्रभु आपण माने महाप्रभुंकर पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र सीधा प्रसारण रे पतित पावन नारायणंकर दर्शन करुछंती। हे मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी माने आपण मानंकु ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। मंगलवार मंगलमय महाप्रभु मंगलमय ये क्षेत्र प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करी आज दिनटी को मंगलमय करिवा। प्रभु नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर एठी बेश भोग लीला रीति नीति तंकर सबु किछि एठी स्वतंत्र। महाप्रभुंकर सबु किछि स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र। श्रवण करिवा ए माघ मासरे बेशर महात्म्य संपर्क रे माने श्रवण करिवा। आगोटी प्रभु को भल करी देखिवा। देखिवार अर्थ महाप्रभुंकर मुखमंडल टी भल करी दर्शन करंतु। महाप्रभुंकर बेश गत कालीर कंदर्प दर्प विमर्दक सुंदर रूप महाप्रभुंकर कोटि कंदर्प दर्प विमर्दक महाप्रभुंकर बेश मैलम चली जहाँ आपण माने दर्शन करुचंती। तो ये बेश मैलम परे परे वर्तमान अवकाश परे परे आजिर बेश हरि हरि बोल नील चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक सोहे हीरा ठाकुर आगे दासी नाचे कह गए दास कबीरा कह गए दास कबीरा। नील चक्र उपरे ध्वजा फर फर हिकरी उड़ुचंती फर फर हिकरी नीलचक्र अतीत पावन बाना महाप्रभुंकर श्रीमंदिर शिखर दर्शन रे कोटि पुण्य। तो सकाळु सकाळु महाप्रभुंकर मंगलमय विभुंकर दर्शन आम कहवा हे महाबाहु कारण प्रभु होचंती महाबाहु। महाबाहु किए महाबाहु कहले आम कौन बुझिबा जो बहन करने को समर्थ आम बहन करने को समर्थ आमर ये रक्त हाड़ मांसर बाहु
ବହନ କରିବାକୁ କି ସମର୍ଥ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମହାବାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଳବାନ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ବଳବାନ ମାନେ କ'ଣ? ଆଗ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ବଳବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯାହାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମର କିଛି ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସିଏ ହିଁ ବଳୁଆ। ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି। ପରମ ପ୍ରେମ କ'ଣ? ପରମ ପ୍ରେମ ଧନ କ'ଣ? ଧନ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା, ଆମେ ଆକୁ ଧନ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ଏ ପରମ ପ୍ରେମ ଧନ କ'ଣ? ଆମେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ସେଇଗୋଟା ହେଉଛି ପରମ ଧନ। କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ, କେତେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମ ଧନ। ହିଁ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଆଉ କୌଣସି ଧନ ପରମ ଧନ ନୁହଁ। ଆହା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। ଏଇ ରୂପକୁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲେ, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି, ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। ନନ୍ଦରାଣୀ କ'ଣ କଲେ? ସିନ୍ଧୁ କରୁ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ମୋତି ସବୁ ଧରିକିରି ବାହାରକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ କରିକିରି ଗଳାରେ ସାପକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହାତରେ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୌର ଶରୀରରେ ବିଭୂତି ଲେପନ ହେଇଛି, ବିଭୂତି ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ, ମାନେ ଜଣେ ବିଭୋର ଯୋଗୀ ସେ ଦ୍ୱାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସମାଧିର ନିଶାରେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଡୋଳା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇକରି ରହିଛି। ନନ୍ଦରାଣୀ ଭାବିଲେ ଇଏ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ। ସେ କହିଲେ, ବାବାଜୀ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ନନ୍ଦରାଣୀ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଭିକ୍ଷା ଦେବେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲେ? ନନ୍ଦରାଣୀ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଭିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିକିରି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦଉଛୁ ଭିକ୍ଷାରେ? ନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୋତି, ହୀରା, ଲୀଳା, ମାଣିକ୍ୟ, ମରକତ ଏସବୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ତୋର ଏ ଭିକ୍ଷା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦଉଛୁ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାୟା ବଳରେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ନନ୍ଦରାଣୀଙ୍କ ଥାଳିରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଆଲୋ ମା, ତୁ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦଉଛୁ? ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ବାବା? ନା ଗୋଟିଏ ଥର ତୋର କେବଳ ସେ ନନ୍ଦଲାଲାର ତୋ ପୁଅର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ। ତୋ କହ୍ନେୟାର ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଥରୁଟିଏ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ। ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ବାବା, ମୋ କାହ୍ନା ପରା ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରିଯିବନି? ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦାଢ଼ି, ଜଟା, ଜୁଟ, ରୂପ, ବିଭୂତି, ସର୍ପ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଡରିଯିବନି ମୋ ପୁଅ? ଭିକ୍ଷା ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଣିକିରି ଦଉଛି। ହଁ, ମୋ ପୁଅର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ତାର ସମସ୍ତ କୁଗ୍ରହ। ତୋ ପୁଅର ପୁଣି ଅମଙ୍ଗଳ କିଏ କରିବ? ତୋ ପୁଅ ପରା କାଳର କାଳ, ତାହାରି ଡରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଯମରାଜ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବା କାହିଁକି କାହାକୁ ଡରିବ? ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ତା ନାମ ଶୁଣିକିରି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମା। ମୋତେ ଥରୁଟିଏ କେବଳ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ମଧୁର ମଧୁର ହସୁଥିବା ମନମୋହନଙ୍କର ସେ ନିଆରା ମତୁଆଲା କାଳିଆ ଛବିର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ। ମୋତେ ସେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ, କେବଳ ଥରୁଟିଏ ତା ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ। ନା ବାବାଜୀ, ମୁଁ ମୋ କାହ୍ନୁକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବିନି। ନା କାହିଁକି?
ନା ଆଜିକାଲି ବ୍ରଜକୁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବହୁତ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଭାରି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନେ ଆସିକିରି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଆସିଥିଲା, ଭଗବାନ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଇକିରି ତା ଆଖିରେ କଜ୍ଜଳ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ତାକୁ ନଜର ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷାତ ଦେବାଧିଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମନେ ମନେ ହସିକିରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମାଲୋ ତୁ ଧନ୍ୟ, ତୁ ଧନ୍ୟ, ତୁ ସର୍ବାଧାର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଖେଳଉଛୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥଙ୍କୁ ତୁ ନିଜ କୋଳରେ ଖେଳଉଛୁ, ନିଜ ହାତରେ ସେ ସକଳ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାଗରଙ୍କୁ ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛୁ। ତୋ ସମାନ ବଡ଼ଭାଗୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆରେ ଯାହାର ଭ୍ରୁକୁଟି ବିଳାସରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଜନ ସଂହାର ହେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖି ପଲକ ପକେଇଲେ କେତେ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନ ହବ, କେତେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହବ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ ନଜର ପକେଇବ? ଆଲୋ ମା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି କୋଉ ନଜର ପଡ଼ିବ? ନନ୍ଦରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମ ଭଳି ଗାଉଁଲି ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କର କ'ଣ ବା ଜଣା? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ଭିକ୍ଷା ନେବାର ଅଛି ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ଭୋକ ଲାଗିବଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି ବାବା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ତୋର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରାଣଧନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ ଲୋ ମା। ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶନ କରିବା ବିନା ଏଠାରୁ ହଟିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବାଳ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁ ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଇଏ କେତେ ଯୁଗ ପରେ ଇଏ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। କେତେ ଯୁଗ ପରେ, ସବୁବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। ରାମାବତାରରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ମମ ବାଲକ ରାମା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁବନ ମୋହନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଗୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ମାଲୋ, ଗୋଟିଏ ଥର ମତେ ତୋ ଲାଲାକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ, ତୋ ପୁଅକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯଶୋଦା ଯୋଗୀ ବାବାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିତ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଦେଖିକି ଚାଲିଯିବେ। ଏତିକି କହିକିରି ନନ୍ଦରାଣୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନଜର ଲାଗିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କହ୍ନେୟାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟିକେ କଳା ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ, କୋଳରେ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଦେବଦେବ ଶଙ୍କର ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋହର ଛବି ଦେଖିକିରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଯଶୋଦା। କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଟିକେ ରହିଯା ମା, ମୋତେ କେଇ ପଦ କଥା ତୋ ପୁଅ ସହିତ କରିବାକୁ ଦେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ନେତ୍ରର ଭାଷାରେ ମନମୋହନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଆଜି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଛବିମୟ ଶୋଭାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ଅଲେଖ ଅଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅମିତ ଅନନ୍ତ ସକଳ ରସର ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ଶିରୋମଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଧି ଭଗବାନ ଆଜି ଶିଶୁ ରୂପରେ ପ୍ରଗଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋକୁଳ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପ ଗୋପୀ ଗୋ ମୟୂର ତରୁ ତୃଣାଦି ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସଗୁଣ ବପୁ ଧାରଣ କରି ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ଅଚଳ ଅନାଦି ସର୍ବଶକ୍ତି ସಮೇତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ମନମୋହନ ବାଳକ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦିବ୍ୟ ମଧୁର ମନୋହର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବେଶକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ
जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र आपण माने माँ पतित पावन नारायण दर्शन सहित एवं नीलचक्र पतित पावन पताकार दर्शन करुचंती। तो आज मंगलवार रे देखंतु आलोक लाइट टी बंद होला पतित पावन नारायण सन्निधि रे लाइट टी बंद होईछि। अति आनंदर सहित महाप्रभुंकर दर्शन करुचे। भक्तवत्सल भगवान तो आमे महाप्रभुंकर बेश संपर्क श्रवण करिया। माघ मासर बेशर महिमा माघ मासरे कौन कौन बेश हुए महाप्रभुंकर एवं ये बेशर महनीयता महोदधि आड़िकी पतित पावन ध्वजा उड़ुचंती फरफर हेकरी पतित पावन आरत त्राण पतित डाकुची किं पान सुन। पतित उद्धार बाना उड़े पतित देखी देउच गड़ाई हे महाप्रभु। तो ये माघ मासरे बेश संपर्क रे आमे मान श्रवण करिबा। कालिया शांतंकर हस कालिया शांतंकर बेश तो महाप्रभु देखिए देखंतु तो माघ मासरे बेशर महिमा प्रभु होचंती बेशप्रिय महाप्रभु होचंती बेशप्रिय एवं महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु जेतिकी बेश हुंती एवं समस्त रूप महाप्रभु धारण करती। जगन्नाथ महाप्रभु समस्त वेश धारण करती किंतु जगन्नाथ वेश आउ कहीं पारे ना। एवं ये माघ मासर कथा जिते आम चर्चा करुचे ये माघ मासटी होची धर्मर मास एवं यही माघ मासरे स्नान दान एपरी अनेक कथा रही। मघा नक्षत्र अनुसार मासर नाम है माघ नहीं जो मास संपूर्ण पाप मुक्त माघ मासर बेश महाप्रभुंकर माघ मासर महिमा माघ संपूर्ण पाप मुक्त आउ ये मासरे भगवान विष्णु माधव नाम रे पूजित होता। ये मासरे सरस्वती सूर्य शिव आविर्भाव होती। कार्तिक मासरे जमती दीपदान द्वारा महत्व पुण्य प्राप्ति हुए। लक्ष्य करंतु शुणंतु ध्यान सहित कथा। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र दर्शन करुचंती। टिके ध्यान दियंतु कथाटी को। जेमिति कार्तिक मासरे कौन ना दीपदान बहुत पुण्य आमको दे थाए दीपदान कले कार्तिक रे। ठीक सेमिति ई माघ मासरे अरुणोदय काल रे स्नान माघरे स्नान माघ मासरे स्नानर विशेष महिमा। स्नानर कथा कही माघ मासरे अरुणोदय काल रे स्नान अरुणोदय काल रे स्नान करी विष्णु एवं सूर्य नारायण
ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜନ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାଳିଲେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଧର୍ମ ଗଞ୍ଜଇ ସକଳ ଅଧର୍ମ ଯମନ ଲଙ୍ଘେ ତାର ସୀମା ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ମହିମା ରହିଛି ସୁନ୍ଦର। ମାଘ ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଘ ମାସ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଘ ମାସର ମହିମା ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆସେ, ପୌରାଣିକ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାଟିଏ, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାମୁନି ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ନାଶ କଲେ। ଫଳରେ ଗୌତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଲଜ୍ଜାରେ ଆଉ ଅମରାବତୀପୁରକୁ ନ ଯାଇ ନ ଫେରି ମେରୁ ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସରୋବରରେ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇଲେନି, ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଘରର ମୁରବୀ ରଜା ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳାନ୍ତି, ଖୋଜିବେନି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ପାଇକିରି ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବୃହସ୍ପତି ସଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଯାଇକିରି ମେରୁ ସରୋବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। କାରଣ ଦେବତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କର। ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କଲେ ତମେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରୟାଗ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, 3 ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳ। ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ତୀର୍ଥ ରହିଛି, ତୀର୍ଥରାଜ ହେଲେ ପ୍ରୟାଗ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ, ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାଗ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ, ଦେବ ପ୍ରୟାଗ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀର ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣ୍ୟୋତୟ ଯମୁନା ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ। ଆଉ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ବେଣୀମାଧବ ରୂପରେ ଆଉ ଶିବ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ଏସବୁ ଶୁଣିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସହସ୍ର ଯୋନି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାହା ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯୋଗକୁ ସେହି ସମୟ ଥିଲା ମାଘ ମାସ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାଘ ସ୍ନାନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ପ୍ରୟାଗରେ ନୁହେଁ, এই ମାସରେ ଯେକୌଣସି ତୀର୍ଥ, ନଦୀ, ଘାଟ, ଏପରିକି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯଦି ବିଧି ଅନୁସାରେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜନ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ମହିମା ଏ ମାଘ ମାସର। ମାଘରେ ସ୍ନାନ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ଦୀପଦାନ, ମାଘ ମାସର ମହିମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ନେତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନଥିଲୁ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆମେ ନଥିବୁ ଆପଣ ଥିବେ। ହେ ମଣିମା, ହେ କୃପାଳୁ, କିଏ ସେ ଭୁଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ଅଭଡ଼ାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ରଥ ଟଣାକୁ, ଆଉ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ହାତ ଟେକାକୁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ ଭୁଲିବ? ତୁମ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଟିକେ କାନ୍ଦନ୍ତି କି? ମଇଲମେ ମକଦମେ ମହାପ୍ରଭୁ,
इच्छा की पूरण हेबो। हरि हरि बोल प्रभु। हे दीनबंधु केडे बड़ ठाकुर आपण, केते बड़ ठाकुर आपण। आपण जगबंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो 14 भुवन बारता जानती चक्रे छेदंती आरत नाही नाही तो। तेणु महाप्रभु लीला करुचंती आपण माने दर्शन करुचंती केते सुंदर भावरे। पतित पावन नारायणଙ୍କର दर्शन, आ गोटे पटे नीलचक्र पतित पावन बानाश्री मंदिर चूड़ादेशर दर्शन। तो माघ मास ये धर्मर मास श्रवण करुथिला आमे माने माघ मासर महिमा एवं माघ मासरे बेश, माघ मासरे बेश कथा ते महिमा। माघ मास बेसर जे देखंतु महाप्रभुंकर अनेक बेश वर्ष सारा ही थाए, अनेक बेश। महाप्रभुंकर दैनंदिन बेश, दैनंदिन बेश अवकाश बड़सिंहार, ये दैनंदिन बेश माने प्रत्येक दिन बेश। तापरे महाप्रभुंकर चंदन लागी, हाथी वेश, सुना वेश, बनभोजी वेश, कालिय दलन वेश, प्रलंबासुर बध वेश, कृष्ण बलराम वेश। देखु जगन्नाथ महाप्रभु को कृष्ण वेश महाप्रभु ही पारंती, राम वेश महाप्रभु ही पारंती, किंतु जगन्नाथ वेश आउ कहीं ही पारिबेनी। से महाप्रभु हेले परब्रह्म। राधा दामोदर वेश, हरिहर वेश भट्टागुर को होता है, लक्ष्मी नारायण वेश, बांक चूड़ा वेश, त्रिविक्रम वेश, लक्ष्मी नृसिंह वेश, नागार्जुन वेश, राजराजेश्वर वेश, श्राद्ध वेश, घोड़लागी वेश, पद्म वेश, गज उद्धारण वेश, नवांक वेश। आपण माने ये चाचेरी वेश, रघुनाथ वेश, बामन वेश, ये सब वेश कथा आम महाप्रभुंकर श्रवण करुथिले। किंतु महाप्रभुंकर ये जो माघ मास, ये माघ मास रे अनेक वेश ही थाए। माघ मास रे महाप्रभुंकर अनेक वेश ही थाए, अनेक वेश। अनेक वेश भितरे माघ मास रे वेशर जो महिमा देखंतु, ये माघ मासर एते महिमा जे माघ मासरे गज उद्धारण वेश, पुणी माघ मासरे महाप्रभु गोटे वेश हंती गज उद्धारण वेश। एहीपरि लीला महाप्रभु करती। तो ये गज उद्धारण वेश माघ मासरे महाप्रभुंकर गज उद्धारण वेश, गज को कुंभीर कबल महाप्रभु जो रक्षा करथिले सेई वेश। एवं आउ गोटे वेश महाप्रभुंकर ही थाए नवांक वेश। मकर संक्रांति पूर्व दिन महाप्रभुंकर नवांक वेश अनुष्ठित हुए। तो श्रवण करुथिले जे देवराज इंद्र किपरि माघ मासरे तीर्थ स्नान करी अभिशापुर मुक्त होइचंती।
ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ନାନ କରି ତ ଏ ମାଘ ମାସ ଧର୍ମର ମାସ। ଏ ମାଘ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବେଶ ପ୍ରିୟ, ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସିକ ଶ୍ରୀ ହରିନାଥ। ମକର କୁଣ୍ଡଲ ଶୋଭିତ କର୍ଣ୍ଣ ମନସିଜ କୋଟି ସମଲାବଣ୍ୟ। ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି। ମାଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ପ୍ରଣାମ, ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ପ୍ରଣାମ। ହେ ଭଗବତୀ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। ଜୟ ଜୟ ଗିରିବର ରାଜ କିଶୋରୀ, ଜୟ ମହିଷ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକୋରୀ, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी भामिनी दुति गाता। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वश विहारिणी। नहीं तवो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव, वेदु नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। माँ बाटमंगलांकर बेश श्रृंगार चली देखते बेश श्रृंगार माँ बेश होती। महाप्रभु वर्तमान बेश हो कि समय भक्त वत्सल प्रभु, भक्त वत्सल जुगे जुगे सर्वदा भक्त पाई किछि भी करि पारंती महाप्रभु। धेनु पछे पछे वर्षा गमे क्षीर लोभे, भकत पछरे तुही धाऊ से ही भावे, धाऊ से ही भावे। भक्त प्रियवर कला ठाकुर, भक्त तांकर सर्वस्व, भक्त तांकर सर्वस्व। भकत लागी कलेवर दश मूरति धरी, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमानंद परमात्मा, अजन्म अविनाशी सर्वभूतर परम गति परम आश्रय, धर्म संस्थापना उद्देश्य संसार को दुष्ट कबल उद्धार करने निमंते निजर माया शक्ति सगुण स्वरूप होकरी धरा वक्षर प्रकटित होती। तेणु तांक भली सुहृद भक्त वत्सल पतित पावन द्वितीय कहीं ना, द्वितीय कहीं ना। प्रकृति में महाप्रभु होती भक्त वत्सल हरि भक्ति प्रिय माधव। और महाप्रभु होती कृष्ण राम कलिजुग जगन्नाथ महाप्रभु। दारु ब्रह्म विश्वपितांकर असीम करुणा केवल उत्कल माटी नुह, विश्व माटी बरसी। विश्व माटी जुगे जुगे भगवान भक्त रही। भक्तर मान रक्षा करने को से सब असंभव को संभव करि पारंती, करिचंती मध्य। से भक्तर अधीन, जो ठाकुरंक अधीन रे ये संपूर्ण जगत, जहाँकर भयर सूर्य उदय हंती, चंद्र उदय हंती, काल तांको काम करती। इंद्रादि सकल देवता, इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवता, तोर सर्जिलारु एही बकता। इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवता तोर सर्जिलारु एही बकता। तुसे सर्व करता भावग्राही, तोह नकलाउ केही नाही। भू आपण ही एकमात्र जन ये सब करुचंती। आउ किए कौन करियो प्रभु, किए कौन करुच, आम तो निमित्त।
तो प्रभु होचंती भक्त प्रियवर कला ठाकुर। महाप्रभु प्रभुंकर ये मासरे बेश माघ मास जेहेतु स्नान ये मासरे स्नानर महिमा माघ सप्तमी बुड़ रही माघ मासरे माघ मकरगत रवि स्नानर महिमा माघ मासरे माँ बाटमंगलांकर दर्शन करुचंती आपण माने पतित पावन नारायणंकर दर्शन करुचंती एवं माँ बाटमंगलांकर देश चली हरि हरि बोल केते हाथ उठुची देखंतु महाप्रभु को देखी केते हाथ उठुची। हे प्रभु मु तुमर तुमे मोर हे मणिमा मु तुमर तुमे मोर। दुख समय रे देखंतु ई जगतर विपत्ति नुह जगतर संपत्ति नुह भगवान को विस्मरण ही विपत्ति। दुख केते बेले लागे भक्त को कष्ट केते बेले हुए भक्त को जिते भगवान को से भूली जाए भगवान को भजन हबनी कीर्तन हबनी सेते बेले भक्त कांदे सेति बेले भक्त कांदिबो। विपत्ति केते बेले भगवान को विस्मरण भगवान को भूली जीवाटा ही होउची विपत्ति और भगवान को स्मरण ही होउची संपत्ति। कौन कहले तुलसीदास जी कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजनन होई। जो काल रे भगवान साधन भजन तांकर मधुर स्मरण हुए नाही से काल को किछि मूढ़ लोक माने सौभाग्य मानती आउ से समय रे हेउ पछे चारि दिगरे मनुष्यर जश कीर्ति मान पूजा हेउ थाउ पछके सकल प्रकार भोग उपस्थित थाउ पछके परंतु जे भगवान को भूली जाइछि भगवान को प्रति उदासीन हो जाइछि तेरे से मनुष्य विपत्ति रे अछि भगवान को भूली जावाटा ही विपत्ति प्रकृत विपत्ति को कहा जाए। जो समय आम भगवान को भूली जाऊ तांको चिंतन न करि पारू तांको स्मरण आसे नाही विषया रसरे मजिली साधु संग को तेजी तरुणी तजनी मजी। प्रकृत विपत्ति कौन समय प्रभु मन पड़ती स्मरण हो जाए से प्रभु को कहवा हे प्रभु हे ठाकुरे मु आपण को केबे न भूले केबे आपण को भूली न जाए प्रभु ये भूली जावाटा ही विपत्ति प्रभु आ ये विपत्ति को भगवान हरण करती निजर स्मरणर संपत्ति देकर ये विपत्ति को हरण कर दियंती। महिमामय ठाकुर हरि हरि बोल दर्शन करुचंती अपन मान पतित पावन नारायण को दर्शन सहित माँ बाटमंगला दर्शन करुचंती। जय जगन्नाथ टीभीर सुंदर सीधा प्रसारण रे आज मंगलवार ये माँ भगवती माँ बाटमंगला दर्शन नहीं बेले बेले आमे जो भगवान को भूली जावा कथा आमे कहथु ये प्रभुंकर माया ये माया कौन कौठु आसिला ये माया की देखो तो माया
ये भारतीय दर्शन शास्त्र अनुसार माया शब्द आम जो माया कौटू आसला देखो शास्त्र अनुजाई मायार कौन सी निर्दिष्ट आरंभ तारीख ना अनादि कह जाए माया शक्ति रूप से जपरी अग्नि तार उत्ताप को अलग करा सेमिति परमात्मा बा ब्रह्म को ठारू तांकर शक्ति माया को अलग करा नहीं ये सही परमात्मा गोटे अभिन्न अंश सृष्टिर कारण ये संसार को रचना करने भगवान माया को गोटे माध्यम भाव व्यवहार करते इसी परम सत्य को ढांकी रखी गोटे मिथ्या किंतु आकर्षणीय जगत प्रदर्शन करे माया। तो प्रश्न आसे माया केमिति अंत घटियो मायार देखो माया हूँ अनादि जदियो माया अनादि माने जार आरंभ नहीं किंतु यह शांत जार अंत अच्छे जड़े व्यक्ति पाई मायार अंत क्यों परिस्थिति हुए आत्मज्ञान प्राप्ति जितेबाला मनीष बुझीपारे जे जे मु जो शरीर धारण कर ये मु नुह ये शरीर मु नुह मु हूँ किए ना अविनाशी आत्मा प्रभुंकर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी सेतेबेले कौन हुए ना मायार परदा हटि जाए नहीं अंधार दौड़ी को साप भाविबा ये माया रज्जौ यथा हे भ्रम किंतु लाइट आलोक ज्ञान आसीगले जना पड़े सीटा अरे दौड़ीटे मु साप बोली भावुली नहीं पूर्ण समर्पण भक्ति मार्ग रे जितेबाला जड़े व्यक्ति निजक संपूर्ण भाव में भगवान चरण में समर्पण कर दिए सेतेबाला भगवान निजे ताको मायार मुक्त करती निजे मुक्त कर दियंती जन्म आ मृत्युर चक्र मुक्ति पाइबा मायार शेष सीमा देखो माया प्रभु ठार आसी एवं ये आमको संसार मोहरे बांधि रखी जो दिन आम भीतर बोध बा सत्य ज्ञान उदय हो से दिन ही मायार अंत हो माया किए भगवान दासी है माया भगवान दासी हूँ माया जी प्रभुंकर चरण पंकज को आश्रय कर माया तार कौन कर माया तार कौन कर हरि हरि बोल अच्युत पावन नारायण दर्शन सहित माँ बाटमंगला दर्शन आपण मान करुचंती वर्तमान मां बेश श्रृंगार को लक्ष्य कर माँ मंदार माल भारी भारी प्रिय भगवती तो आम मान श्रवण करुचे महाप्रभुंकर मंगलमय कथा को तो माघ मास रे महाप्रभुंकर बेश अनुष्ठित होता है माघ पूर्णिमा नवांग गज उद्धारण वेश माघ मास रे एवं नवांक वेश मकर संक्रांति पूर्व दिन ईशु महाप्रभुंकर बेश अनुष्ठित होता है तो एवं आउ कौन ये बेश सबुठार बड़ कथा देखंतु मंदिर भीतर अनेक वेश हुए अनेक वेश महाप्रभुंकर और जगन्नाथ महाप्रभुंकर जोपरी भाव में जेतिकी वेश जेतिकी श्रृंगार आउ कहार अच्छी तो महाप्रभुंकर ये माघ मासरे गज उद्धारण वेश नवांक वेश अनुष्ठित होता है एवं ये वेश अनेक भक्त मान दर्शन करिथांती तो गजोद्धारण वेशर आधार भागवत भागवतर
प्रसंग आसे गज को किपरि महाप्रभु रखी उद्धार करते स्मृति रे महाप्रभु वेश हुंती गज को उद्धार करुचंती नशारे पसंतन पानी डाकिला रख चक्र पानी सुदर्शन चक्र को आगुआ पठे गज को रक्षा कर महाप्रभु तो यही भाव में महाप्रभु माघ मास ये बेश अनुष्ठित होता है। माघ मास एकाधिक बेश अनुष्ठित होता है। धर्म मास पुण्य मास माघ मास कमल नयन पंकज वदन पुरुषोत्तम जगदीशा कमल निवह मम धरिह प्रभु अंतन पावत शेषा चरण कमल जुग विमल अति सकल चराचर धाम भावत दास मनोहर निरत पंकज भूषण श्याम। हरि हरि बोल। महाप्रभु भक्तवत्सल कृपालु मिति कृपा करमती कारण बिनु रघुनाथ कृपाला बिना कारण रे महाप्रभु कृपा करते बिना कारण रे दया करते बिना कारण रे कृपा करते भक्त उपरे तो आपण माने दर्शन करुचंती जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रु अतीत पावन नारायण दर्शन बेश श्रृंगार बेश आरंभ हम देखु वस्त्र अलंकार आभूषण सब सन्निधि आसी रखागला एवं आउ गोटे पटे टीवी परदारे माँ बाटमंगला मंदिर बाट गाँव आपण मैंने देखुं पुरी प्राय 3 किलोमीटर दूर श्रीमंदिर ठारू 3 किलोमीटर दूर बाट 3-4 किलोमीटर दूर हम बाट गाँव माँ बाटमंगला ठाकुराणी दर्शन आपण मान करुछन तो